মাথা পেট্টি বেদনেরু মনো পরিবর্তন না সত্য পেলে পুনেরু সেটা পেল কথা বলে হালেলুয়া हालेलुया प्रेज द लॉर्ड हालेलुया आज ಈ ಮಹಿಳೆಗೆ ಬಾದ ಮಾಡ್ತಾರೆ तो आज हालेलुया কানি বলে লোকু ইনা দরকার হলে কিন্তু আজ মানে 2024 মସିହା তার প্রথম দিন জানুয়ারি 1 দিন সাধারণ মধ্যে আজ নিজକୁ ইনা খুশি সহিত কইলে ধন্যবাদ দিচ্ছি আর বাক্য ব্যবস্থা থেকে সুযোগ পাওয়ার লাগান সর্বপ্রথমে সদাপ্রভুଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ ଏବଂ ଏଠି ବସିଥିବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋ ତରଫରୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ନମସ୍କାର ହାଲେଲୁୟା ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ନେ ଯୋଉ ଆମ ମାଏ ଖୁସି ମାନେ ଅଧା ଲୋକ କାଟ କଲେ ନା ଅଧା ଲୋକକୁ ନା କି ମାନ बाकी लोगों को ऐसा लोग काट के लाना पूरा ही ले तू पूरा तो आन बेटा तो महंगे ना वैसा तो महंगे ये लोग ना देखिए खुशी वाला नहीं तो महंगा ना सासी बसा रखा ये बसा मुझे पहले मार महंगी ना क्या तुझे अरे समोसे आ रहे उधर क्या ना अरे मैं ना बने सादा बागेरो खुशी हालेलुया प्रेज द लॉर्ड काजू भाग्य मेटा बोला तो जितने पो 322 जने ब्रिसा जमाने रूपा माने वेल पोड़िया ने सदा प्रभु करा विविध दया संगासु आम्हे माने विनष्ट होई ना हो कारण तांकर करुणा शेष हुए नाही हालेलुया हालेलुया प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड भाग्य बेसमा ने आज रूपा पोड़िया तो बेसा सो इना ब्रिसा जाने सदा प्रभु करो विविध दया संगासे आम्हे माने कोन होई ना विनष्ट होई ना हो हालेलुया प्रेज द लॉर्ड मांगे वाक्य बेसी माने पेनु तली दोया माईबा मानी बागने मता जो बिना अर्थ जाता बिना तो अर्थ जाता हालेलुया प्रेज द लॉर्ड पेनु माईबा का पर ऐसा चिंता की म्हणजे माई बिना कितन मांगे पेनु মানে গত বছর দেখা এই বছর মধ্যে দয়া মাইবা মাসি বাগনে মতা जो এই ভুলি বর্ষ পাওয়া যাবে না মানে মোসা হালেলুয়া प्रेज द लॉर्ड तो पेन तो जब दोया मार के सीधा दोसे मा ऐसे काज कोणी माने जो बाळ मोठा ना मा आज हो मोना मा किंतु आज होना पुन्हा कसं दे पेन हो मागे बहु दिन घेतलं दोया घेतलं हालेलुया ते दोया करी परमहंस पाना कर ताळी मागे धन्यवाद देवा যদি পেন যদি মাগ যদি ইচ্ছা কে যদি মাগ যদি মানে ভোজা যদি না মা তাহলে পেনটা যদি দয়া যদি মায়ের উপরে সিধা দেয় মা এসে কাজ নেই মানে না শোনা বিনষ্ট আদুনা শোনা পেন যদি দয়া মাগে মানে এনা গানে বঞ্চে কি রকি দি হালেলুয়া প্রেজ দ লর্ড তো সেই প্রভুকে আজ আমাদের সামনে ধন্যবাদ দেওয়ার আছে আজ আমি নিজেকে পচারার আছে যে আজ কোন প্রভুকে ধন্যবাদ দেওয়া আছে কি हालेलुया आज निजे को निजे आज पचार ये दरकार माने आने को नेजु पेन ए धन्यवाद सीप का अब की आएगी ना आएगा आज निजे को निजे पचार ये दरकार माने যদি आज निजे को निजे पचार किनी ভিতরে মধ্যে যদি आज पेन धन्यवाद सेवा যদি জগ শিখাছো বিশেষ কানে আগামী দিন তুমি বহুত ক্লেশ সমস্যা দিন মানে এই ভাবে কাজ আছে মত বঞ্চিয়া আছে হালেলুয়া সেই ক্লেশରୁ মুক্তি ପାଇବା ହେଲେ সেই ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମ ମାନେ କଣ କରାଉଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଜୀବନ କାଟିବା ଅଛି ହାଲେଲୁୟା ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବିବିଧ ଦୟା ସକାଶୁ ଆମେମାନେ ବିନଷ୍ଟ ହୋଇନାହୁଁ କାରଣ ତାହାଙ୍କ କରୁଣ ଶେଷ ହୁଏ ନାହିଁ ଗୋଟେ ସାଇଡ୍ ପଡୁଛନ୍ତି ବ୍ରିସାଜ ମାନେ ଏଇନା ବ୍ରିସାଜ ମାନେ ତାହାଙ୍କର କରୁଣ ପୁଣି କେବେ ଶେଷ ହୁଏ ନାହିଁ ହାଲେଲୁୟା ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ मांगे पेनो माने बहुत जेड नॉट बानी ना दाजू ई माने बहुमूल्य दिना ने जो आज में मोसानो की ना है किंतु बहुत लोग ने जो दिना कने इना एकिनरो पेनो ए दपते इच्छा किसे कने मधु माने या सुजोग पाड़ी दिले यार पाड़ी नरगे ना पाड़ी दे तो आज किछि अल्प समय पेन ए धन्यवाद से दरकार माने आज वर्ष सारा मांगे पेन ना गया तुझे बहुत समस्या रो बहुत दुख रो मांगे ए बारे का रखेगा तुझे क्या तुझे ना है
তো আজ মেন আনন্দ বৃহস্পতি চাহিক মানে আজ আমি যে জীবিত অছু তাহা কোন আমার শক্তি দ্বারা জীবিত অছু কি হ্যাঁ आज जो मैं जो ना जीवित माना तो हेले कोन माय निजर शक्ति द्वारा आज जीवित माना के ना तो आज बिना द्वारा जीवित मानो से प्रभु को करुणा एवं दया हेतु आमे आज जीवित अछु हालेलुया प्रेज द लॉर्ड तो से प्रभु आज आमानन को द्वारा आ कोन पाइबो योग्य धन्यवाद पाइबो योग्य हालेलुया प्रेज द लॉर्ड কিন্তু প্রভুঙ্ক করুণা কেবে শেষ হয় নাই বাক্য আমার কହୁଛି যে প্রভুঙ্ক দয়া ବି ଶେଷ ହୁଏ ନାହିଁ ଆଉ କରୁଣା ବି ଶେଷ ହୁଏ ନାହିଁ ହାଲେଲୁୟା ପ୍ରେଜ ଦ ଲର୍ଡ ଆଉ ବିବାହର ପ୍ରଶ୍ନ କି କଣ ମାଦେ ଆନ୍ସର ସିଆ ରାତେ ଗୁଲେ लो ଚାଲ रे गरा ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏମିତି ସମୟ ଆସିଛି କି ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଭାବୁଥିଲେ ସବୁ ଶେଷ ହୋଇଗଲା बुझा करो मी माते यही कल समय बाद माने के ना माने हीरो निजे को निजे माने दुख तने के मासे कनी पुण्य देरो पण मी माते यही कल समय से बाद माने के ना माने जो समय तने की ई समय से कान बचा बहुत कष्ट करो बुझा तो के ना यही कल मते समय से बाद के ना मी माते तने है ना एबे तो नहीं किंतु जो 2025 तने जो वर्ष सारा काम मनोर भी दुख आसी नहीं कि आसी कि नहीं तो সেই সময় भी প্রভু কোন করিଥିଲେ উদ্ধার করিଥିଲେ হালেলুয়া প্রেজ দ লর্ড তো সেই প্রভু আজি ধন্যবাদ পাইবার আছে আমি খালি এটা আছে কি খালি গীত গাইলে হবো নাই আমি পুরা আত্মিক দ্বারা প্রভু কোন করার আছে আজি ধন্যবাদর বলি উৎসর্গ করা আছে মানে প্রভু কোঠারে হালেলুয়া কাহিকি তাহাঙ্কর করোনা কেবে মধ্যে শেষ হবো নাই হালেলুয়া প্রেজ দ লর্ড तो आज ये वाक्य मान बेसात है इना बेसान ने पूरा आदर पड़तो सुभाद्र पड़तो सदा प्रभुଙ୍କର ବିବିଧ ଦୟା ସକାଶୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ବିନଷ୍ଟ ହୋଇନାହୁଁ କାରଣ ତାହାଙ୍କର କରୁଣା ଶେଷ ହୁଏ ନାହିଁ ହାଲେଲୁୟା ପ୍ରେଜ ଦ ଲର୍ଡ ପ୍ରେମ ଦୟା ऐसे मध्य हिंगा ଶେଷ ଆଏ ବା ମାଇ ବା ମାନେ ପେନଲି ଦୟା ऐसे मध्य ମାନେ या लिंगे खराब लोग को या जान दया के नो एही मध्य पେनଲି ମାନେ इच्छा सिडे यार समस्त कोन करନ୍ତି समस्त से समान देखନ୍ତି हालेलुया प्रेज द लॉर्ड जो भी पेन जो भी मान धोए ऐसे कहना आज ने जो या दिना या सुंदर सहभागिता आज ने जो पाजा मोसा धोना सुना तो आज जो ने जो गर्भ रहे तो बाद ना सो पेन दप्पा सेलु बा जो ने जो बहुत लोग खुशी जना के नाम बेतरू आज खाली नुआ जो पैंट शर्ट में जो कोटा साधन दरो या कोन निजर शक्ति द्वारा पारनर के नेरु एटा नदे प्रभु करो कोन दया हेतु आपण मान आज नुआ वस्त्र पिनछंती हालेलुया प्रेज द लॉर्ड यदि प्रभु को दया न थाना बात ताले आपण माने मदे सब नुआ नुआ वस्त्र पिंदी पाइ न थाने मा प्रभु आमान को ते कोन बोले जे से आमान को कोन बोले ताकर विविध दया द्वारा आमान को धरि की आज दिन को देखो मैं सहायता करे हालेलुया प्रेज द लॉर्ड हमें आ गुडे वाक्य पढिरा गीत संख्या तार 103 तार 10 पद हालेलुया प्रेज द लॉर्ड से हमनको पाप प्रमाणे हमनको कोन करनांती व्यवहार करनांती ता तळ पद कोन लेखा अछि क्यों हमनको अधर्म अनुसार हमनको प्रतिफल देई नांती पापर वेतन कोन समझ कहबा पापर वेतन कोन पापर वेतन होती मृत्यु आ वाक्य मोदे हमन कहउछि जे कोन कहउछि से हमनको अधर्म अनुसार हमनको प्रतिफल देई नांती हालेलुया प्रेज द लॉर्ड
ପେନ ମାନ୍ଦ ପାପ ଏତେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଏଇ ବର୍ଷ ସାରା ଯୋଉ ପାପ ଯୋଉ ଜ୍ଞାନ ଆସୁ ଏହା ଦେଇ ପାପ ସେଲ ମଧ୍ୟ ମାଗେ ପେନ ଦଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ସିଏ ପାଏ ହାଲେଲୁୟା ପ୍ରେଜ ଦ ଲର୍ଡ ଯଦି ପେନ ଯଦି ମାଗେ ଦଣ୍ଡ ସିଏ ଦତନେ ମା ଏसे କାନେ ଆଜ କୋନ ଇଲା ବାବା ମୋ ସଦନ ମା କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆଜି ବୁଝିବାର ଅଛି ଯେ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଦୟା କଲେ କଣ କଲେ ଦୟା କଲେ ତ ସେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆଜି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବାର ଅଛି ହାଲେଲୁୟା ମାନେ ସରଳ ଭାଷାରେ ବୁଝିବା ଅଧିକାର କାହିଁ ଆମେ ଯେଉଁ ଭୁଲ କରୁଛୁ ସେଥିପାଇଁ ଦଣ୍ଡ ପାଇବା ଆମର ପାପ ଯୋଗୁ ଆମେ ପ୍ରକୃତରେ କଣ ଥିଲୁ ମୃତ୍ୟୁର ଦଣ୍ଡ ଯୋଗୁ ଥିଲୁ ଆଜି ପାପ ଯେତେବେଳେ ଆଜି ଜ୍ଞାନ ଆସୁ ଏହା ବାଗାଛୁ ପାପର ପ୍ରତିଫଳ ପାର୍ବତୀ କି ଯୋଗ୍ୟତା ମାସାସୁ କିନ୍ତୁ ପେନୁ ଇସେ ଦୟା କେତେ ମାଙ୍ଗେ नहीं कहते तू ए पाप मोदो मांगे आस्ता तन पेनो जे आज दिनो तनी मोदो पेनो मांगे नहीं कहते तू आओ साता तन जो हालेलुया प्रेज द लॉर्ड किंतु प्रभु आपको सही दंड देले नहीं काहे के देले नहीं काहे के मान को कोन करती दया करती प्रभुଙ୍କର करुणा केबे मोदो शेष होय नहीं हालेलुया प्रेज द लॉर्ड तो आज हमें निजो को कोन करर अछि आज मैं जो विना केवल दरकार माने साइकिल रे पड़ी ना एंता की आज मैं जो विना केवल दरकार माने हालेलुया आज पहले धन्यवाद सीवा दरकार माने ना दे गुले लोग फूली ना तो किंतु निजे निजे आज फूली दुना से आनो पहले कोन धन्यवाद सीवा योग्य माने ना हालेलुया किंतु आज निजे को पचार दरकार माने जे आनु कोन नेंदो पेनु ए धन्यवाद सेवा देखि योग्यता अछि कि मु जदि आज योग्यता सिजा आसु इसे काने आज प्रार्थना कि ना तो काहे कि प्रभु या बखन जो जदि आज पेनु धन्यवाद माने सेवा देखि योग्यता सिधे माने इसे काने आज प्रार्थना कि ना तो निजे सब गति प्रभु समर्पण करके प्रभु प्रार्थना करा कले से हम कोन करबे ताको योग्यता देबा नथले मोदे हमको सेरा शिखाइबे ता हमको मन देखाइबे हालेलुया प्रेज द लॉर्ड हालेलुया तोरा की ना रोमस वे पेनो ऐसे मदोइना आलू जल्दी सोलांगा आलू हम सोलांगा नहीं ना माने आज जो पृथ्वी ताने जो दिमाग काने और अन्य फूल के किने जो ऐसे काने और दिना किने जो सोलांगा नहीं ना सोलांगा ना किने जो कॉपी किने जो तापर अरे माने गांव रे कमिटी अनुसार ना किने जो मीटिंग किने जो जते तार ये माने नियम कानून का किने ना है नारुटे যদি আজ না ভুল গীতা হইছে কানে মানে মাই আজ রনা এই ভাবি দরকার মানে মনিষ যদি ভুল গীতি মানে দু এসে কা ওটা মনিষ না ভুল আপনি মানে আপনি না কিন্তু ফের মাগে এইতে দয়া গেছেন যে সে কোন করে না আমানকু বাক্য লেখা আছে আমানকৰ অধর্ম অনুসারে আমানকু কোন করে নাই প্রতিফল দেই নাহাନ୍ତି হালেলুয়া প্রেজ দ লর্ড तो से प्रभु को हमारे धन्यवाद देवा अछि सत्य एवं आत्मा को आज हमें प्रभु को धन्यवाद देवा अछि हालेलुया जदि पेन जदि मांग जदि सोला गा जतन बा प्रभु जामान को पाई क्रोधित होई था देबा ताहे हमें मोदे एही स्थान रे बसी पानो था देबा जदि पेन जदि मांग जदि आ सोला गा जतन ना इसे कानी आज इना मोदे टपका या सुंदर सोफा के तो पाड़ा होना थी ना केवल मोदे नो आत्मा काहे कि पेन मांगे इसे सुजोग ठीक जो दया ज्ञान जो ऐसे भाग ना दाजो या समय सुजोग इना एक ना पाड़ा मोदे ना हालेलुया प्रेज द लॉर्ड आमे जो प्रतिफल दंड पाइबा कथा ताहा प्रभु यीशु तो पेन लदि चाहि कि जो इसे कने सोला गाने पेन से कने आजो इना आसो साइड बिनो आसो फास्ट बाटा मांगबे सकिना बेसे प्रभु आमान को विविध दया सका समान कोन बनाते बिना तो होगा को देना दे हालेलुया प्रेज द लॉर्ड सेति पे आज हमें दंडर मुक्ति होई कोन होइछु तांकर संतान होबारो अधिकार पाइछु हालेलुया प्रभु माई तेलु नागिते जो निदर जीवन सितेजु या तेलु माने पाप तेलु मारा रोई तेलु एदिना किते जो जीवन सितेजु
Es bagian at adnendu, pain my bag of papo selu, Jibon Sibagian at the adnenga, Popka Musanasu. Hallelujah! Praise the Lord! So, every pain I do, a protego, Lord Guna Governor, Mr. Rudo Maratani, Dakivarosi. Hallelujah! Praise the Lord! आप उन्हें पूर्ण मतलब पाठ बजना ना थे खुशी खुशी इना एक मना सु नाचो गीतो सोईतो माने बाजा बाजा गुले बैठा ना थे इना एक ना सु एंजॉय कितना सु एंजॉय कितना है किंतु आज होना ये लोग सु प्रत्येक दिन आप नूतन नूतन दिन पाठ ना सु पाठ नो सिखना एक टाइम तक नहीं जाजू नूतन दिन पाठ जना ना थे माने प्रभु माने बहुत लोग माने रू नहीं करो बोले नालान खाली प्रार्थना करो सकारात्मक प्रार्थना करो माने कि ना কিন্তু আজ নালাং মাঝে মধ্যে প্রার্থনা করে দরকার মানে পেন মাগে নতুন নতুন দিন আছে কেন দেব ঠিক মানে কি না যদি পেন হতে চাই কিনা যেখানে আদিনা আনাসু বিনাশ আনাসু কিন্তু পেন মাগে বহুত দয়াবান পরমেশ্বর ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଆମେ ସାଙ୍ଗରେ ସବୁ କଣ କରୁଛୁ ତାକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ପାଇଁ ସାଙ୍ଗରେ ସୁଯୋଗ ପାଇଛୁ ହାଲେଲୁୟା ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ଆମେ ନିଜକୁ ପଚାରିବା ଉଚିତ ଯେ ଯଦି ଆଜି ଜୀବିତ ଅଛି ତାହା କଣ ମୋର ପରିତ୍ରାଣ ଯୋଗୁଁ ନା ଏହା କେବଳ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କୃପା ଦ୍ୱାରା ହାଲେଲୁୟା আর যদি নে जो বঞ্চান মাই ইলে কোন না দে পরিত্রাণ দ্বারা বঞ্চান মাই কিনা আর প্রেম দালি কৃপা বা দয়া দ্বারা মাই हमारे द्वारा मना साधु ଆମେ ଆଜି ସମସ୍ତେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେଇ ଦୟା ହେତୁ ଆଜି ବଞ୍ଚି ଅଛୁ ହଁ କି ନାହିଁ ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦୟା ନଥାନ୍ତେ ମା ତାହେଲେ ସମସ୍ତ ବାକ୍ୟ ଆମେ କଣ କରୁଛେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ବିନା ସେବାକୁ ଦେଇନାହାନ୍ତି ହାଲେଲୁୟା ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ तो ସେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆଜି ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବାର ଅଛି ଯେହେତୁ ପ୍ରଭୁ ଆସନ୍ତୁ ସରି ଯେହେତୁ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ କଣ କଲେ ଆମର ପାପ ଅନୁସାରେ ଆମକୁ ପ୍ରତିଫଳ ଦେଲେ ନାହିଁ ଆମକୁ ବାକ୍ୟ କହୁଅଛି ସେ ଆମମାନଙ୍କ ପାପ ପ୍ରମାଣେ ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ବ୍ୟବହାର କରିନାହାନ୍ତି କେବଳ ଆମମାନଙ୍କ ଅଧର୍ମ ଅନୁସାରେ ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରତିଫଳ ଦେଇନାହାନ୍ତି ହାଲେଲୁୟା ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ যদি পরমেশ্বর ଆମକୁ ଭୁଲର ହିସାବ ନିଅନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମର ଭୁଲର କେବେ ମଧ୍ୟ ହିସାବ କଲେ ମଧ୍ୟ କଣ ହବ ନାହିଁ ସରିବ ନାହିଁ ହାଲେଲୁୟା ଯଦି ଆଜି ଯଦି ନିଜର ଭୁଲ ଯଦି ନେ ଜୁମେତେ କାନି ଆଉ ହିସାବ କିତେ କାନି ଆজ ନିଜର ଭୁଲ ଭୁନାତ କିନା ଏତ ତ ଆজ ଭୁଲ ଜ୍ଞାନ ସେ ଭୁନାତ କିନା ଭୁନାତ प्रभु मादा भूल रो हिसाब रखती नहीं हालेलुया पेन मादा पाप रा भूल दला हिसाब इटा इदे दो যদি পেন যদি জানো হিসাব পুটা তুমি মাইতে কানে আজ নে जो এই बात नहीं মানে উপস্থিত আর মোসা দসমা হালেলুয়া প্রেজ দ্য লর্ড তো এই পেনে আজ ইনা কি দরকার মানে প্রশংসা ধন্যবাদ কি দরকার মানে বা নিজ হৃদয় তনি পেন আজ নে जो ব্যাঙ্গে কাছো যদি আজ পেন তো ব্যাঙ্গে আসি যাইছে কানি আজ হচ্ছে মধ্য পরিত্রাণ পাড়া মুনা কিনা परित्राण है सबुठु मेन जिनस आज दैमा बांगना राके बेता गीत देवता गुले गीता किंतु आमे सबुठु श्रेष्ठ जिनस कोन पाइबा अछि परित्राण जदि परित्राण नाही हम जीवन रे आमे मजो किछि नाही हालेलुया प्रेज द लॉर्ड आ गुटे वाक्य पढिबा गीत संहिता 68 और 19 पद हालेलुया प्रेज द लॉर्ड महीना पढ़े तो था जो पढ़िए ଯେଉଁ ପ୍ରଭୁ ଦିନକୁ ଦିନ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଭାର ବହନ୍ତି ସେ ଧନ୍ୟ ହୁଅନ୍ତୁ ସେହି ପରମେଶ୍ୱର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ପରିତ୍ରାଣ हालेलुया ହାଲେଲୁୟା प्रेज द लॉर्ड गुले लोग मिले मनसा तो যদি আমার যদি নাম মেসে তো কে লোক রে কোশ্চেন কি আনো নিশানা কা কোশ্চেন কি আনসা বেচমা যাই গুলে রন্না বেঞ্জা
ହାଲେଲୁୟା। କିମ୍ବା ୟାଦେ ବ୍ରିସାଜ ମାନେ ଯେଉଁ ପ୍ରଭୁ ଦିନକୁ ଦିନ ଆମମାନଙ୍କର ଭାର ବହନ କରନ୍ତି ସେ କଣ ହୁଅନ୍ତୁ? ଧନ୍ୟ ହୁଅନ୍ତୁ। ହାଲେଲୁୟା। ଆଜି ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଲେ ସିନା ପ୍ରଭୁ ଧନ୍ୟବାଦ ପାଇବେ। ଆଜି କଣ ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ କି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ? ଆଜି ବର୍ଷକୁ ମାନେ ଗୋଟେ ଦିନ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛୁ କିନ୍ତୁ ସଣ୍ଡେ ଦିନକୁ ଆମେ କେବେ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉନୁ। ଦେଉଛୁ କି? ଆଜି ବର୍ଷ ଶେଷ ତାନେ ଖାଲି ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଭୁ ସେ କାନି ଆନେ କିନା ଆଜ ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନା ଦରକାର ମାନେ ପେନ ହୋଇ ଧନ୍ୟବାଦ ସହିତ ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଜୀବନ ଯାପନ କାଟିବାର ଅଛି। ହାଲେଲୁୟା। ଏସି ପ୍ରଭୁ କି ମାଦା ସମସ୍ତ ଭାର ବହନ ଗିକି ମାନେ ଯଦି ନିମିଗଣ ଉଦାହରଣ ଯାଏ ପେନ ଯଦି ଆଉ ମାଇ ଏତର ଭାର ବହନ ଗ୍ୟାସ ହୁଏ ନା ऐसे कान आज ମଧ୍ୟ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ या दिल्ली ମଧ୍ୟ में काम होता है मोन से ना माने भार से कान बहुत प्रकार भार माने कौन के ना ऐसा कि ईश्वर केवल रविवार रे बा संडे दिन ईश्वर नहते से सब बोधरे परमेश्वर अटंती हो कि नहीं? हालेलुया। फेर ऐसे का बोलते खाली रविवार के प्रभु प्रभु आए प्रत्येक मुहूर्त तो नहीं और परमेश्वर अटंती। हालेलुया। सेही प्रभु आमानकर समस्त भार कौन करते आज दिन में बहन करते। हालेलुया। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ମାନେ ଯଦି ଆମର ଭାର ଯଦି ପ୍ରଭୁ ବହନ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମ ଜୀବନ କଣ ହଉଛି? ହାଲୁକା ହେଇଯାଉଛି। ବୋଲେ ରୋହନ ଦିନ ବେସ୍କୁଟ ହେଇକା ଛାଡ଼ି ଦୁନିନ୍ତୁ ସାଥେ ବେସ୍କୁଟ ହେଇକା ତୁମେ ଛାଡ଼ି ଦୁନା ମାନେ ଏହା ବେସ୍କୁଟ ଯଦି ଅଟରା ଯିକେ ଡେକା ଦେଖା ଏହା ଟିକେ ନା ଆମେ ठीक है यार ठीक है मैंने कष्ट वाला ऐसा लेके ले बाहर बिना बाहर है ठीक है पहुंचे आने जो यार देख आज नहीं जो इन्हें आज मैंने तो माता भारत पेन हो इन्हें क्या जो वही क्या जो किंतु आज हमें कौन है जो आज दिन रे हाल क्या है कि प्रभु को धन्यवाद दे दूं नहीं तो भी पेन होती भारत की माय बात नहीं माने तो नहीं मां इसे क्या नहीं आज मध्य प्रत्येक लोग को या देख सम्मान नहीं पेन हुई धन्यवाद दी मध्य मुंह खुला हुआ मुना से क्या ना केबे मध्य मुंह आता तो वाक्य बसमान है जो प्रभु दिनको दिन आमानकर भार बहन करते से धन्य हुअନ୍ତୁ से परमेश्वर आमानकर परित्राण। हालेलुया। से प्रतिदिन प्रति मुहूर्तरे आम सहित अछंती तेणु माकरे प्रतिदिन प्रति समय माकरे मानନ୍ତି कि ना नहीं बुझलो बेटा तू पेन माकरे का प्रति मुहूर्त प्रति समय प्रति मिनिट प्रति घंटा मानନ୍ତି कि ना पेन माकरे যদি পেন যদি মাকে সিটা দোস্তে না এসে কানে আজ মত এই বহুমূল্য সময় পাঁচ দশ মা হালেলুয়া। আমি জানিবার আছে যে প্রভু আমানকু কোন কলে দয়া কলে যদি প্রভুଙ୍କର দয়া আমানଙ୍କର নথান্তা মা তাহলে এই সুন্দর সৌভাগ্যটা আমানকে আমরা দেখি পার নথান্তা না। হালেলুয়া। প্রেজ দ্য লর্ড। সে মানে প্রভু আমাকে খালি সাহায্য করতে নাই সে কোন করতে मृत्युर मुखर मध्य कौन करती उद्धार करती। हालेलुया। पेन खाली मांगे साहाଯ୍ୟ जो जो सब समस्या सब मृत्युर माने मुखर मध्य कौन करती से उद्धार करती। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आज या बाकी पुण्य मास दिखना है आनंदला बेसमान एला अलगा वाक्य है ना गुले तो बने वाक्य या गुले लोग के पुण्य मास इसे कहीं आने कहीं आने समझ के ना किंतु आज को मैं जो है मानस के ना पेन मांगे आज बड़ा चिंता को दरकार मन जाए माने वर्ष को कितने होती 365। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। যদি মাদা যদি 300 মানে বর্ষর হিসাব কিতে কানে 365 দিন দলা ভার পেন নে দিন কিনে जो বই গা মানে মাদা যদি পেন দি ভার দি সে আজ আমন করে ভার দি ভয় না দেবা তাহলে আজ আমি কেবে মধ্যে হালকা হই না দেবা। হালেলুয়া। প্রেজ দ লর্ড। তো সেই প্রভুଙ୍କୁ আমানে সমস্তে ধন্যবাদ দেবার আছে প্রভু কাজে ডাকিবার আছে প্রভু আমানকু চাহাতে से বাক্য লেখা আছে বাইবেলতে বৃথা যাওয়া নেই না বৃথা যাওয়া নেই পেনু মাঙ্গে ডাকিবানো কিন্তু আজও ইনা দরকার মানে সর্ব দরকার মানে। হালেলুয়া। প্রেজ দ লর্ড। আমানଙ୍କର ভার বহন করନ୍ତି আমানଙ୍କର জীবନରେ অনেক প্রকার ভার থাকে মাই জীবନରେ এই বহুত প্রকার তালি ভার বাঁধুতানে তার চিন্তার ভার ରୋଗର ଭାର ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା କିମ୍ବା ପାପର ଭାର
ହଁ କି ନାଇଁ ଚିନ୍ତା ଧରଣେ ମାନେ ସମସ୍ତେ ମାନେ ଦୋକାନେ ଆଉ ଆର୍ଥିକ ଯେତିକି ମାନେ ପରିବାରିକ ଦରକାର ଇଏ ପାଠ ଗାନେମା ଇଂଲିଶ ଗାନେମା ବୋଲେ ତାହେଲେ ପେନ୍ କିଣନ୍ତୁ ନିଜେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କିଣନ୍ତୁ ମାଙ୍ଗିନା କ'ଣ ଆଣନ୍ତୁ ପେନ୍ ସାହାଯ୍ୟ କ'ଣ ଆଣନ୍ତୁ ପେନ୍ ତ ଯଦି ଜେଡ଼ ନବ ମାଇବା ସିଧା ଦୁଆ ଇସେ କାନି ଆଜି ମଧ୍ୟ ଏଇ ସମୟ ପାହାଡ଼ ଦୁଆ ଆଜି ବହୁତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଏବେ 2 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଜଣେ ବାଇକରେ ମରିଗଲା ବାଟ ନା କ'ଣ ଶୁଣିଛ କି ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ତାର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦୟା ଯଦି ତା ପାଖରେ ଥାନ୍ତା ପରେ ସେ ଆଜି ଦିନକୁ ଦେଖି ପାରିଥାନ୍ତା କିନ୍ତୁ ଆମେ ସୁଯୋଗ ସମୟ ଥାଉ ଥାଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କ'ଣ କରାଉଛି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ଅଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆମେ ଡାକିବା ଅଛି ହାଲେଲୁୟା কাজকে আমার বদল নেই তো দিও পেন এই কাজকে রেসপিটার বাগা প্রত্যেক লোক এই ফলো দিনে বুঝলে তো আজ তো মানে দুর্বল আয় না তো এই দুর্বল বাগা মানে সেই ফলো পানা তো কোনা করে গায় হ্যাঁ কোনা করে গায় পুণ্যাঙ্গা যদি আসে পুণ্যাঙ্গা এই কামও কি দেখেনি মানে জানে কি যদি যা ভুল করবা সে ক্ষমা নাই রাখর লেখা আছে হ্যাঁ কি নাই তো জানি কোন কোন মানে কোন সেটা কোন কোন কইবে সেটা কইরে ভুল জাপতে দেবে পুণ্যা পুণ্যা যদি পাপ পড়া ইনাঙ্গা তোমার ইচ্ছা কে না ওমা তুমি ইচ্ছা কিন্তু আজ পুণ্যা পুণ্যা দিক পেন দুঃখ দিক আছে কিন্তু আজ ওনা পুণ্যা কাজ যে পেন যদি মাগে এই যে দয়া করতে আজ পেন বিয়া আছে না তো ওমা দশ মতনে মু আদি প্রভুଙ୍କୁ এটা ଦେଇଛି ବର୍ଷ ସାରା ପେନ୍ ମାଙ୍ଗେ ତ ଆଉ ମାନେ ସବୁ ସମସ୍ତେ ଦେଖା ମାଙ୍ଗେ ପେନ୍ ତ ଏଇ ନୂତନ ଦିବସ ତାନେ ଫାଷ୍ଟ ଦିନ ତାନେ ଯୋଉ ବ୍ୟବସାୟ ମାନଙ୍କୁ ମାନେ ପେନ୍ ମାଙ୍ଗେ ଚିନ୍ନା ଗପା ଡାବୁଙ୍ଗା ବହୁତ ଅନେକ ଅନେକ ରହିବା ନିଜର ଫ୍ୟାମିଲି ପୁରା ଦିନା ଚଳେଇବା থেকে খাদ্য দিন থেকে প্যান্ট শার্ট করা থেকে গুলে থেকে মাগে পেন সাহায্য করতে আর গুলে সিয়া দিনজো আনো ಈ ದಿನ ತನಿ ನೇಂಜೋ ವಿನ ಸಿಹಿಕಿಮ ಇದನ್ನ ದಾದು ನಿಜಕ್ಕೂ ନିଜେ ପଚାରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାଲେଲୁୟା ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ଆଜି ଆପଣମାନେ କୁହନ୍ତୁ ଆଜି ମୁଁ ଏବଂ ଆପଣମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କ'ଣ ଦେବୁ आज मैं जो पेन हो इना सीख मन आसो पेन तो मांगे बहुत चाहते कि ना सिंबा चाहते जो डाबुंग चाहते ना बोलते ने पेन साड़ या रंगी पेन क्या ना तो या देखे मत डाबुंग कौन पेन होते इच्छा होते पांच के ना पेन तो ली तो ना माने माय बात में इच्छा माने बा दया माने बा का दो या गुल्ले पाड़न तो कि ना मन जो मन ऐसा लगे भाभी क्या था तो एला मत पेन मांगे सिया मानते যেমন না কিন্তু এই পেন আজ দুনিয়া ঠিক না যে প্রভু আমাকে দিনকু দিন কোন দিଅନ୍ତି ଯେଉଁ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦିନକୁ ଦିନ ଭାର ବହନ କରନ୍ତି ସେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆଜି ଆମେ କ'ଣ ଦେଉଛୁ या वैसे करने के तो हमारे इना ही पूरा साइलेंस इला वैसे भूल आने को नहीं कहना कि ना पेन हो इना ठीक नहीं से करनी तो हीरो एवं आनु मुझे तो कहना आन खाली मिंग बेच नहीं करता है नौकिस माने वाले ना नहीं बेच पाते का हीरो बात करनी अनसिंग बेच में नहीं बेच लगे ना तो आन मिंग बेच में नहीं दे आज नहीं जो पेन हो इना सीख क्यों ना तो पेन तो मांगे माने ना क्या नहीं समस्त भारत से बहन करी आज एते सारा हमको प्रभु देइछंती माने प्रभु बहुत देले हमको किंतु हमें प्रभु को कौन देव चाहती पूजा कौन देव चाहते हमें हां किसी नहीं तो पेन जो दुख किसी नहीं ना उन्हें और क्या नहीं तो दुख आज रात की ठीक ना तो जो मांगे जो इच्छा नहीं कर जो प्रभु माने सेवा नंद पेन मने करो ना उदाहरण से के माने इने मत जो यान मने करो जो मनीष बुझे कि ना এবং আন রাতে মানে ক্রিয়া ইয়ান মনীষ ইয়ান মনীষ রাতে তাহলে ইয়ান যদি ইয়ান যদি 5 লোক টাকা দিতে হবে ইনা কে বাদ দিতে হবে ইনা কে বাদ দিতে ইয়ান যদি মনে করে ইলু দিয়ে তো ইলু কি ময়ান মনে করে দিন দু তার এই ব্যক্তিগত জীবন না নেই কোন মানুষ ভিডিও দিন না ইয়া দেখি সিদ্ধান্ত ইয়ান মনে করে ইয়ান দি কিন্তু ইয়ান না কি তেন্দু যাবো 5 লোক আন্দো দিতে ইয়ান দিছে কেন ইয়ান না কি তেন্দু সাধারণত কার্ড হতো না কালে করতে দেন ইসে কানে এ দিনা কিনা जो खुशी आ रही ना 5 लोग जो মানে পারবো থেকে লোক এসে কষ্ট এসে মেহনত কিবা দেখি না কিন্তু নে जो आज जो এসে পাদন আদি ইসে সব পাদন আদি आज जो पेन दुख सीखना तो मांग देके लज्जा दरकार মানে हालेलुया प्रेज द लॉर्ड पेन आज ने जो इना सीखना तो माय बात नहीं पेन जीवा देलो डाबूंगा के नले
ଯେକୌଣସି ବସ୍ତ୍ର ଏଯାକ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେଇକି ଆମେ ତାଙ୍କ ଋଣ ମୁକ୍ତି କରିପାରିବ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କେବଳ ତାଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇକି ତାଙ୍କର ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେଇକି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇପାରିବା। ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଚାହାନ୍ତି ସମସ୍ତେ କଣ କରନ୍ତି? आज गुल पहले हो मांगे चाहे क्यों ना दे आज गुले लोग पहले बात नहीं चलवा दरकार किंतु आज निजे निजे को ना एक मांगा तो ऐसा लगी ना दिन से तो दिखा तो नेरो जगह तो नहीं पहला पार दिखा थे कहीं आज पीने का सीना है पांच पार दिखे किंतु आज पार दिखे तो कहीं बहुत परिश्रम का दरकार है ना याद है कि आज पेन बात नहीं ଆଉ ଯଦି ପରିତ୍ରାଣ ପାରନ୍ତି କାତେ କାନି ପେନଲା ଇନା କେ ଦରକାର ମାନେ ପ୍ରତିଜ୍ଞାକୁ କଣ କର ପୂରଣ କର ଅଛି। ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମର ଭାର ବହନ କରନ୍ତି ଯାହା ଫଳରେ ଆମେ କଣ ହଉ ହାଲକା ହୋଇଯାଉ। ଯାହା ଆମର ମାନେ ମନ ତାନେ ତାଲ କି ପାହାନ ମାନ ତାନେ ଏଲେ ମୋର ସମସ୍ୟା ଦୂର ଆନେ। ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ତାହାକୁ ଆମର ପରିତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରୁ ଆମର ସବୁ ଚିନ୍ତା ସେ କଣ କରନ୍ତି ବହନ କରନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। आज ऐसे वेला प्रभु यीशु इना एक मानसो निजर प्राणकर्ता भाବରେ ଯଦି ଗ୍ରହଣ ଗିଫ୍ଟ ମାନସो इसे काने ए समय का पेनो माना समस्त चिंता एवं समस्त समस्या कोन करते प्रभु इना कि जो देखा माने जो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सेही प्रभु को आज हमें कोन देई पारो तो कहा हमें निजे को निजे पहुंचाए बनो छे हमें खाली निजे को निजे पहुंचाए कि आगे को बढ़ले हो कि कर्म मध्य करवार छी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आपणकर आजिर चिंता कोन ताप मध्य प्रभु को समर्पण करवार छी काहे कि बाको बेधा दले तुम मान को मध्य सॉरी तुम मान को समस्त चिंता भर ताहां को पकाओ कारण से तुम मान को मध्य कोन करंती चिंता करंती। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु जे मादा चिंता देखि माने मादा चिंता बारो जो पेन बात ना जो बेसे काने आज माय बागा माने बारो ना कि जो हल्का के जो किंतु आज बदला के दरकार माने प्रभु मादा चिंता से लो माने बारा जो बही के माने जो आज या सेल पेन इना सी बदल कर माने तुमମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତାର ବଡ଼ ସମସ୍ତ ତାଙ୍କ ଉପରେ ପକାଅ କାରଣ ସେ ତୁମମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି ପେନ ଇସେ ଯେଡ ନର ଗଟନ୍ତେ ଆଜୁ ମାଇ ବାବା ଇନା କିନନ୍ତୁ ଚିନ୍ତା କିନନ୍ତୁ। ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଯଦି ଆମେ ମେସେ କାନି ଏ ପ୍ରୋଟିନ କାନି ମିନିମମ୍ ଏତେ ଲୋକ ଟେ ମାନୁନରେ ऐसा क्या जो माने एक दो दुई कारण गाना गाड़ी के मध्य पुनः नजर संख्या मन गया लोग किंतु ऐसे लोग बात पेन चिंता की माने जो इसे कने आज को पेन हुई रोन बात को चिंता का मुआ दिना मुना दिना आज मध्य पेन चिंता मध्य पुनः दरकार माने काहे के से आमन को चिंता करती। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आमन को समस्त भार बहन करते सेही प्रभु को आपण मन आज डाको दो एवं प्रार्थना सहित प्रभु को डाकिबार अछि। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अनेक तिनी गाने मोदे तने सुनाय मानो मैं जो एला मोदे पेन फॉलो दिने जो टाइम बाई माने। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ଆମର ସମସ୍ତ ଚିନ୍ତା ଏବଂ ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟା ଭାର ତାହାଙ୍କ ଉପରେ ଢାଳିବାର ଅଛି ଆମେ ଆଜି। ହାଲେଲୁୟା, କାହିଁକି ସେ ଆମମାନଙ୍କର ଭାର ସବୁ ବହନ କରନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଯେଉଁ ପ୍ରଭୁ ଦିନକୁ ଦିନ ଆମମାନଙ୍କର ଭାର ବହନ କରନ୍ତି ସେ ଧନ୍ୟ ହୁଅନ୍ତୁ, ସେହି ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କର ପରିଚାଳନା। ହାଲେଲୁୟା।